يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شر، جسے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، قرآن حکیم کی میں نے 22 تاریخ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کہو، ادھر ادھر گھما کے نہ کہو. سچی کہو اور سیدھی کہو. اس سے پہلے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ بھی کہا کس سے جا رہا؟ ایمان والوں سے، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے حبیب کے غلاموں، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا کیسا ہے؟ وہی آگے فرما کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ سے ڈرو سچی بات کہو، اللہ سے ڈرو جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو غیبت نہ کرو، اللہ سے ڈرو چغلیاں نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر نہ ڈالو، اللہ سے ڈرو گناہ نہ کرو، اللہ سے ڈرو حرام نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو کسی کی زمین نہ ہڑپ لو، اللہ سے ڈرو یتیموں کو نہ ستاؤ، اللہ سے ڈرو فقیروں کو نہ ستاؤ، مسکینوں کو دکھ نہ دو، اللہ سے ڈرو پڑوسیوں کا حقوق ادا کرو، اللہ سے ڈرو نماز کی پابندی کرو، اللہ سے ڈرو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے ڈرو ماہ رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے ڈرو قرآن کی تلاوت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور جب تم ڈرتے رہو گے تب اللہ رب العزت اسی ڈر کو تمہارے دل میں بٹھا دے گا. اور یہ خدا کا خوف، خدا کا ڈر جب تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. اور اس ڈر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا کسی اور سے نہیں ڈرتا. جس کے دل میں اللہ کا خوف غالب آ جائے، اللہ کا ڈر ہو، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا.
आओ इसकी मिसाल दिल्ली के ताजदार मेरे मुर्शिद हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह करम में चलते हैं। कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह, क्या शान है निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। मेरे मुर्शिद हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम ज़ात गिरामी है, वो अजीम वली कामिल है कि जिन्हें मुजद्दिद सिलसिला चिश्तिया कहा जाता है। सिलसिला चिश्तिया के ये दो मुजद्दिद है, एक हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही है, दूसरे हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी है। और कुर्बान जाओ, दोनों की निस्बत एक ही दर से वाबस्ता है, जो दर किसी और का नहीं, वो दर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ खुदा ऐसा कि फिर आज के दिन में ऐसा खौफ खुदा जम गया कि वक्त के हाकिम, वक्त के बादशाह भी आपसे डरते थे। दिल्ली का बादशाह जिसकी ख्वाहिश रहती थी अक्सर कि मैं जाऊंगा निजामुद्दीन औलिया के खानका में जाऊं, आपकी बारगाह में हाजिरी दूं, लेकिन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, फकीरों का बादशाहों से क्या काम, फकीरों का बादशाहों से क्या काम। वो तो आज के मौलवी है कि बादशाहों के दरबार में चले जाते हैं। पिछली बार यूपी के अंदर मुख्यमंत्री के पास में बड़े बड़े दाढ़ी वाले मौलाना जूते उतार के गए थे। ये उस मसलक के थे जिस मसलक को वहाबी मसलक कहते हैं, लेकिन एक हमारे मसलक का भी इमाम था, हमारा भी मुक्तदा था, जीवे दुनिया शहजादा आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रज़ा खा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नामे इसमी ग्रामी से जानते हैं। जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर थी, नाम लेना मुनासिब नहीं, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी और मलका थी भारत की, और वो ऐसी अजीम ताकतवर खातून थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान के अपने तो अपने पराए भी उसके खिलाफ जुबान चलाने में हिचकते थे। इतनी ताकतवर थी। वो बरेली गई और उसने कहा कि आला हजरत के साहबजादे मुस्तफा रजा खान की बारगाह में पैगाम भिजवाओ कि इंदिरा गांधी आपसे मुलाकात करना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलने आई है। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैहि पर कुर्बान जाओ इरशाद फरमाते हैं, फकीर ने कभी किसी औरत का चेहरा नहीं देखा है और मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगा, ताकि वो आपसे मिलना चाहती है, सरकार वो आपकी कदम बोसी करना चाहती है, प्राइम मिनिस्टर है। आप इरशाद फरमाते हैं वो होगी कहीं की प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नबी का गुलाम, नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला अहमद रजा का बेटा जिसने कभी दावत नहीं खाई बादशाहों की, वो बादशाहों को अपने दरबार में गवारा नहीं करता। जाओ कह दो कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं मिलना। चली गई। दूसरी बार या तीसरी बार जब आई फिर मिलने की कोशिश की तो मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैहि समझ गए कि अब ये मिलेगी, अब ये जबरन मिलेगी, तो आप बरेली छोड़ के कलकत्ता चले गए। और इसका गवाह कौन है? नई दुनिया अखबार, जो वहाबियों का अखबार है, शायद सिद्दीकी का वो अखबार गवाह है कि वो थे बरेली के मौलाना मुस्तफा रजा खान रहमा, जो बड़े बड़े हाकिमों से मिलने से भी इनकार कर देते थे, जबकि हाकिमों से मिलने नहीं गए, हाकिम मिलते आए हैं। ये हाल अल्लाह से के खौफ वालों का है, ये हाल अल्लाह से डरने वालों का है, ये हाल अल्लाह वालों का है। तो अर्ज ये कर रहा था हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बादशाह से मिलने के लिए अक्सर आने की ख्वाहिश रखता। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से बादशाह ने कहा मैं हजरत से मुलाकात करना चाहता हूँ, आप अपने मुर्शिद से कहे मुझे इजाजत दे दे, मैं आपके मुर्शिद से मुलाकात कर लूं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैहि जब आकर के रस करते हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते फकीरों का बादशाहों से क्या काम है, मैं उसे मिलना नहीं चाहता। कहा कि वो हुजूर मिलना चाहता है तो उसे कह दीजिए मैं मिलना ही नहीं चाहता हूं, तो फिर क्यों मिले। ले एक बात आप गौर करते होंगे, सोचते होंगे आखिर क्या वजह थी
کہ یہ گودڑی پوش لوگ، گودڑی میں رہنے والے، یہ خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے والے، یہ میلے کچیلے لباس والے، یہ عام سے فقیر لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کو خاطر میں لاتے ہیں، بادشاہوں سے ملنے کے لیے دنیا ترستی ہے کہ میری چند منٹ کی ملاقات ذرا پرائم منسٹر سے ہو جائے، وہ ملک کے صدر سے ہو جائے یا ملک کے کسی وزیر سے ہو جائے، بڑے بڑے وزراء سے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، وقت مہینوں پہلے مانگتے ہیں، لیکن یہ گودڑی پوش لوگ جن کے پاس ہی ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں لیکن یہ ملنے سے انکار کرتے ہیں، آنے نہیں دیتے، ملنا چاہتے نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو دن رات، جو صبح شام حضور کی بارگاہ میں رہتے ہو، جس کی نظروں میں حضور جچ گئے ہو کہ کوئی اور ان کی نظر میں کیسے جچ سکتا ہے، بریلی کے قلندر نے اسی لیے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خیر سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صبح شام جو بارگاہ رسول میں حاضر ہو، جو صبح شام بارگاہ غوث العظم میں حاضر ہو، تو جو غوث اعظم کے دربار میں بیٹھتا ہو، اسے کیا ضرورت ہے کہ کسی اور وزیر کے دربار میں بیٹھے؟ کہ مجھے نہیں ملنا ہے بادشاہ سے کہہ دینا، مجھے نہیں ملنا بادشاہ سے۔ ایک بار بادشاہ نے کہا امیر خسرو سے، امیر خسرو جا کے نظام الدین اولیاء سے اتنا کہہ دیں کہ میں آپ سے ملاقات نہ کرے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے خانقاہ کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، کر سکتی ہیں۔ بادشاہ آیا، پورے خانقاہ کا دورہ کیا، دورہ کرنے کے بعد دیکھا گھوڑوں میں استبل، جب گھوڑوں کے استبل میں گیا، گھوڑے دیکھے تو گھوڑے جن زنجیروں سے باندھے تھے وہ زنجیر سونے اور چاندی کی تھی۔ سبحان اللہ، یا سونے چاندی کے لیے بیٹا باپ کی جان لے لیتا ہے، سونے چاندی کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہو جاتی ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہو جاتی ہے۔ یہی سونا چاندی ہے جس نے گھر گھر میں لڑائیاں ڈلوا دی ہے، یہ امت کا فتنہ ہے مال۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بادشاہ نے دیکھا کہ سونے چاندی کی زنجیروں سے گھوڑے بندے ہیں، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں وہی کھڑے کھڑے خط لکھا، امیر خسرو کو دیا کہ جا اپنے پیر سے دے دینا۔ حضرت امیر خسرو لے کے آئے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے دربار میں، آپ نے پڑھا، اس میں لکھا تھا یہ کیا بات ہوئی، بادشاہوں کے دربار میں بھی سودا ہے، آپ کے دربار میں بھی سودا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور اس میں کیا فرق ہے؟ تمہارے خانقاہوں میں، ہمارے درباروں میں سونا چاندی ہمارے یہاں بھی ہے، سونا چاندی آپ کے یہاں بھی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے اسی خط کے پشت پہ پیٹھ کی جانب جواب لکھ دیا کہ تمہارے اور ہمارے سونے چاندی کے درمیان یہ فرق ہے کہ تم سونا چاندی تجوریوں میں چھپا کے رکھتے ہو، ہم گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ یہ فرق ہے، تم تجوریوں میں سنبھال کے رکھتے ہو، ہم گھوڑوں کے قدموں میں ڈال رکھتے ہیں۔ یہی اوقات ہے اور یہی حیثیت ہمارے آگے دنیا کی۔ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب ان کے دل میں خشیت الہی غالب آ گئی تو اب یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے وہ علامہ اقبال نے کہا تھا ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات، دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات۔ یعنی تم ایک رب کی دربار میں جھک جاؤ تو میرا مولا تمہیں اتنا اٹھا دے گا، اتنا اٹھا دے گا کہ کسی اور کے دربار میں جھکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ولی کامل بادشاہ سامنے بیٹھا، آپ بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہیں تو قربان جاؤ آپ نے پاؤں لمبے کر دیے، پاؤں پھیلا دیے بادشاہ کی جانب۔ تو وزیر نے ٹوکا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو، کہ آپ کو ادب نہیں آتا، آپ کو تمیز نہیں آتی، بادشاہ کے سامنے ہاتھ اور بادشاہ کے سامنے پاؤں پھیلاتے ہو، پاؤں پھیلاتے ہو شرم نہیں آتی؟ کہ کون سی بڑی بات ہے، پاؤں تو پھیلائے ہیں۔ کہ پاؤں پھیلائے تو بادشاہ کے دربار میں، کہ پاؤں اسی لیے پھیلائے ہیں کیونکہ جس کے دربار میں ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اس کے دربار میں پاؤں نہیں پھیلائے جاتے۔ اور میں نے دنیا کو بتا دیا یہ وہی ہے کہ ان کے دربار میں ہاتھ نہیں پاؤں پھیلائے جاتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجذوب بندہ تھا، مجذوب قسم کا بندہ،
حضرت خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جو عباسی بادشاہ ہیں، عباسی خاندان کے بڑے عظیم بادشاہ ہیں، عظیم خلیفہ ہیں، حضرت خلیفہ ہارون رشید علی رحمان، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت بہلول دادا رحمت اللہ علیہ کو دربار میں بلایا، دربار میں بلا کے کہا اے بہلول آج سے ہم تیرا رزق مقرر کر دیتے ہیں، اب تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رزق حاصل کرنے کے لیے، ہمارے یہاں سے لے جاؤ جتنا چاہیے، جو چاہیے لے جاؤ، اب جو رزق حاصل کرنے کے لیے جو وقت تم دیتے ہو اب وہ وقت تم خدا کی عبادت میں مصروف رہنا، اب وہ وقت تم خدا کی عبادت کرتے رہنا، تو وہ وقت تمہارا بچ جائے گا، وہ وقت تمہیں مل جائے گا۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب پہ قربان، یہ ایسا بندہ تھا جو چند الفاظ بولتا تھا مگر سمندر پیرو دیتا تھا۔ چند الفاظ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے کئی واقعات کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں، ایسے ایسے واقعات دنیا حیرت میں ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر رہنے والا بندہ، اللہ اللہ کی صدا لگانے والا، مجذوب کی زندگی گزارنے والا، ایسی حکمت اور دانائی کی بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے حکیم پریشان، بڑے بڑے بادشاہوں کو جو نہیں سوچتی ہے وہ حکمت کی بات بہلول دانا کو سوچتی ہے۔ حضرت بہلول دانا سے کہا اب رزق یہاں سے ملے گا، روزی یہاں سے لے جایا کرو، کھانا یہاں سے کھایا کرو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا جواب سنو، کیا ایمان افروز جواب تھا، اور یہیں سے ہمیں اپنی زندگی کی راہ بھی متعین کرنی ہے کہ ہمیں کس سمت جانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کی راہ بھی متعین کرنی ہے۔ یا اولیاء کرام کے حالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ سن کر کے ان کی زندگی پہ عمل کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے، یہ ہمارے لیے نمودہ عمل ہے، یہ ہمارے لیے آئین حیات ہے، قانون حیات ہے، نظام دستور ہے۔ ان کی زندگی حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ میں تیری بات مان لیتا اگر تیری بات میں 3 برائی نہ ہوتی، 3 عیب نہ ہوتے اگر تیری بات میں تو میں تیری بات مان لیتا کہ وہ 3 عیب کیا ہے، 3 برائی کیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 عیب تیری باتوں میں یہ ہے، پہلا عیب تو یہ ہے کہ تجھے نہیں معلوم مجھے کیا چاہیے، تجھے نہیں معلوم مجھے کیا چاہیے، اور دوسرا عیب یہ ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا مجھے کیا چاہیے، مجھے کتنا چاہیے تجھے نہیں پتا، مجھے کیا چاہیے تجھے نہیں پتا، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے کب چاہیے تجھے نہیں معلوم۔ اب تجھے تیرے دربار میں آنا ہوگا، یہاں آ کر کے مجھے بتانا ہوگا کہ اب چاہیے، یہ چاہیے، اتنا چاہیے۔ 3 سوال کرنے ہوں گے، اب چاہیے، یہ چاہیے اور اتنا چاہیے۔ اور میرا مولا تو وہ ہے کہ جہاں سوال ہی نہیں کرنا پڑا وہ سب جانتا ہے میرے کس بندے کو کب چاہیے، کیا چاہیے، کتنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے دربار میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے کس کو کیا چاہیے، کب چاہیے، کتنا چاہیے، اور بے شمار کروڑوں لوگوں کو ایک ہی وقت میں الگ الگ چیزیں عطا فرماتا ہے، سب کی خواہشیں پوری کرتا ہے، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، سب کے دل کے حسرات پورے کرتا ہے، مگر کسی اس کے دربار میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی مولا اتنا چاہیے، یہ چاہیے، اب چاہیے نہیں، وہ سب جانتا ہے۔ تو میں ایسے کمزور بندے سے کیوں مانگو جسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے کیا چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم مجھے کب چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم مجھے کتنا چاہیے، میں اس غریب مولا سے کیوں نہ مانگو جسے سب کچھ معلوم ہے، جس کا محتاج وہ بھی ہے جو مجھے یہ پیشکش کر رہا ہے۔ یہ ہے ایمان، اور یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر، خدا کا خوف۔ جب خشیت الہی بندوں آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا تو آج طرح طرح کے لوگ آ کے ہم کو ڈرا رہے ہیں، جگہ جگہ سے پتہ نہیں کیسے کیسے اٹھ کے چلے آتے ہیں، جنہیں کپڑوں کا ڈھنگ نہیں وہ آ کے ہمیں ڈرا رہے ہیں، جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، جنہیں بولنے کا سلیقہ نہیں وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ نہیں معلوم یہ قوم بلال حبشی سے سیکھی ہے، عشق وفا سلمان رومی سے سیکھی ہے، صہیب رومی سے، سلمان فارسی صہیب رومی سے سیکھی ہے۔
ہم اس قوم کے لوگ افراد ہیں، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے والے ہیں، جنہوں نے مکے میں بھی قریش مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ سبحان اللہ۔ کون نہیں جانتا بلال حبشی کو؟ کون نہیں جانتا صہیب رومی کو؟ یہ روم کے رہنے والے، بڑی لمبی داستان ہے۔ رومیوں نے، بادشاہوں نے اور فوج نے آپ کے گاؤں پہ حملہ کیا، گاؤں کے رہنے والے، بچپن تھا آپ کا، بچپن میں آپ کے گاؤں پہ حملہ کیا، کئی لوگ جاں بحق ہوئے، کئی مارے گئے، کتنے گھر جلائے گئے، کتنی دکانیں لوٹ لی گئی، کتنی بچیوں کی عصمتوں سے کھیلا گیا، یہ بچیوں کی عصمتوں سے کھیلا گیا، کتنوں کی عزتیں تار تار کی گئی۔ اس کے بعد میں ہوا کیا؟ حضرت صہیب رومی بچپن تھا، بچپن میں گاؤں سے جب یہ حملہ دیکھا، آپ گاؤں سے بھاگ گئے اور نظروں سے سب کی بچتے بچاتے ہوئے ساحل سمندر میں پہنچے، یہاں پہنچے، مکے کے چند تاجروں نے حضرت صہیب رومی کو پکڑ لیا، پکڑ کے مکے میں لائے، مکے میں لانے کے بعد بیچ دیا، اور مکے میں آ کر کے آپ بھیگ گئے اور غلام بنا لیے گئے۔ اب تک غلام در غلام کی زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ جوانی کی منزلیں طے کرنے لگے۔ جوان جب ہوئے، حضرت صہیب رومی بھی تجارت کے سلسلے میں اور تجارت کے میدان میں قدم رکھا، تجارت کے سلسلے میں آگے بڑھے، تجارت کرتے رہے، اور ایک دن وہ آیا کہ صہیب رومی کو اللہ نے اتنا نوازا کہ مکے میں آئے تھے غلام کی حیثیت سے، لیکن آج بڑے بڑے تاجروں میں صہیب رومی کا نام شامل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا ہے۔ وہ صہیب رومی ایک دن مکے میں دیکھا کہ افراتفری کا ماحول ہے، افراتفری کا ماحول ہے، کوئی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ ابو جہل الگ ہے، عتبہ شیبہ الگ جا رہے ہیں، ولید بن مغیرہ الگ جا رہے ہیں، سب کے الگ الگ حالات ہے، افراتفری کا ماحول۔ جب یہ حالات دیکھے، صہیب رومی نے پوچھا آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، تم کیوں اپنی کانوں میں روئی ڈال کے پھر رہے ہو؟ وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں، آخر حالات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہا گیا صہیب رومی سے، اے صہیب تم روم کے رہنے والے ہو، تم اچھے تاجر ہو، ہم جانتے ہیں انسانوں کو پہچاننے کی پہچان تم سکتے ہو، انسانوں کے چہروں کو تم پڑھنے کی تمہارے اندر ہنر ہے، ہم تم انسانوں کے چہروں کو پڑھنے کا ہنر رکھتے ہو۔ اے صہیب رومی بات اصل یہ ہے، یہاں ایک شخص ہے جن کے والد بھی نہیں ہے، وہ سردار مکہ ابو عبد المطلب کے پوتے ہیں، جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اسی لیے لوگ افراتفری میں ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو باطل کہہ رہے ہیں، اس لیے لوگ اس کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے۔ کا وجہ کیا ہے؟ سن تو لے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، سن تو لے کہ ان کے کہنے کا مقصد کیا ہے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، بات سننے میں حرج کیا ہے؟ کہا اے صہیب رومی تمہیں معلوم نہیں ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی آنکھوں میں جادو ہے، ان کی زبان میں جادو ہے، کا کیسا جادو ہے؟ کا وہ چیز جو اس ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ ان کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، حبیب آپ کو وہ زلف عطا کی، وہ چہرہ عطا کیا کہ رب نے جن کی قسم اٹھائی، وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے روح انور کی قسم ہے، وَاللَّيْلِ محبوب تیرے زلف انور کی قسم ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حسن و جمال کے پیکر صورت طیبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے فرمایا، عرض کیا بارگاہ رسول میں، مصر میں حسن یوسف میں مصر میں کٹی انگشت زنا، مصر میں حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آخر ان کی سن تو لے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کدئی ان کی باتوں میں جادو ہے، ان کی آنکھوں میں جادو، ان کے کلام میں جادو ہے، وہ جسے بات کر لیتے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کی سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ چلے گئے۔ صہیب رومی وہاں کھڑے سوچتے رہے کہ آخر ماجرا کیا،
माजरा क्या है, जाकर उनसे मिलना चाहिए, बात करें। वो ताजिर थे, रोम भी गए, शाम भी गए, मिस्र भी गए, यमन भी गए, मक्के में भी गए, कई जगहों पे उन्होंने तिजारत की, बड़े बड़े ताजिरों से उनका सामना हुआ, बड़े अच्छे बड़े बड़े और दिमाग वाले लोगों से मिले, अलग अलग दिमाग वालों से लोगों से मिले, अलग अलग इंसानों से आप मिले, अलग अलग मुल्कों के रहने वाले लोगों से मिले हैं। इसलिए सुहैब रूमी ने कहा मैं जाऊंगा, जाकर के उनसे बात तो करो, वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात तो सुन रहे, तुम्हारी सुन रहे, अब उनकी भी सुन रहे। एक दिन सुहैब रूमी चले हैं, चले नहीं है उन्हें चलाया गया है, वो आए नहीं है उन्हें बुलाया गया है। हजरत सुहैब रूमी जैसा ताजिर आए मेरे आका के दरबार में, सरकार तशरीफ फरमा है। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में आकर बैठ जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं हमने सुना है आपने नबूवत का दावा किया है, हमने सुना है कि आप ये ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तमाम नबियों का इमाम हूँ, आपने ये ऐलान किया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आए सुहैब मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है और मैं आखिरी नबी हूँ। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान दोहराया। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो या मोहम्मद कहा था लेकिन मैं अदबन कहता हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहना क्या चाहते हैं, आपका पैगाम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप वो बताएं। मेरे सरकार ने अपनी न कही खुदा की कही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या किया, कुरान पढ़ के सुनाया। सुभान अल्लाह। कुरान वो अजीम किताब है कि आज भी उसमें तासीर है। आज भी अगर कोई पढ़ने वाला हो तो न सुनने वाला भी सुनने पे मजबूर हो जाता है। कुरान में वो तासीर है। दुनिया की कितनी किताबें हैं रोज पढ़ी जाती हैं। आप देखें स्कूल की किताब हो, चाहे मेडिकल की किताब हो, चाहे किसी और शोबे की किताब हो, एक बार पढ़ता है, दो बार पढ़ता है, इम्तिहान होता है तब बंदा दो चार बार जितनी बार हो सकता पढ़ता याद करने की खातिर, और जब वो इम्तिहान मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद कहो इस किताब को पढ़ता हूं, पढ़ने को तैयार नहीं होगा, नहीं पढ़ेगा। कुरान को देखो, सुबह भी पढ़ा जा रहा है, शाम को भी पढ़ा जा रहा है, दोपहर में भी पढ़ा जा रहा है, रमजान में भी पढ़ा जा रहा है, मुहर्रम में भी पढ़ा जा रहा है, चल्लू में भी पढ़ा जा रहा है, शादियों में भी पढ़ा जा रहा है। घर का नया घर बनाया है, इफ्तिताह करना है, कुरान पढ़ो। मकान नया बनाना है, कुरान पढ़ो। अभी नींव रखनी है, पहले आओ और कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ा जा रहा है और पढ़ने वाला कभी उकताहट महसूस नहीं करता है कि एक बार पढ़ ली, अब बार बार क्या पढ़ेंगे। नहीं, कुरान वो किताब है कि जिसको जितना ज्यादा पढ़ते जाओ उतना ही ईमान निकलता चला जाता है। जितना पढ़ते जाओ ईमान निखरता, और अलग जब पढ़ो तब तक अलग अलग चाशनी, अलग अलग लज्जत, अलग अलग लुत्फ महसूस होता है। सुहैब रूमी को मेरे आका ने अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाया, कुरान पढ़ के सुनाया। जब कुरान हजरत सुहैब रूमी ने सुना तो सुनते रह गए। सुभान अल्लाह। सुनाया तो सुनते रह गए, मस्त हो गए, सुन के कुरान मस्त हो गए, और अब तो जी चाहता था यहां से उठूं ही नहीं, कयामत तक कुरान ही सुनता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान। सुहैब रूमी अर्ज करते या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा दीजिए, इस्लाम पेश कीजिए, मैं इस्लाम कबूल करूंगा। हजरत सुहैब रूमी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जब साहिब ईमान हुए, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। आका दो जहां अलैहिस्सलाम के दरबार में आके कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो गए। अब हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे आशिक़दार कि सुबह उठते हैं तो उठते घर वालों से बात नहीं करते, सीधे बारगाह रसूल में आते हैं। उठते हैं, उठ के सीधे हुजूर के दरबार में आते हैं, और आ करके आज लोग हमको भी ताना देते हैं, क्यों मिलाद करते हो? देवबंदी कहते हैं, बाबड़े क्या कहते हैं, क्यों मिलाद करते हो? मकान नया बना, मिलाद की क्या जरूरत है? तो क्या तेरे बाप का 40वां करे? शादी है तो मिलाद की क्या जरूरत है? तो क्या करे, 10वां करे? इतनी मिलादों से चिढ़। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा था कि तुम मिलाद को हराम कहते, मिलाद में होता क्या है? अब ये मिलाद है ना, क्या किया? टेंट बंधा है, ये गदले बिछे हैं, मौलाना आए हैं, माइक लगा है, बयान हो रहा है। आपने फरमाया इसमें हराम कौन सी चीज है वो बताओ। गदले हराम है, लोग बैठे वो बैठना हराम है,
माइक हराम है, बयान हराम है, क्या हराम है वो बता तो सही। खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं। हुजूर का मिलाद क्यों करते हैं? तो आओ सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। फरमाते हैं, और इसी में हमारा जवाब भी छुपा हुआ है, इसी में हमारा जवाब छुपा हुआ कि मिलाद क्यों करते हैं। सोहेब रूमी सुबह उठे, बारगाह रसूल में आते हैं, घर वालों से भी बात नहीं करते, पहले हुजूर का चेहरा देखते हैं। क्यों? हजरत सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे आशिक़दार हैं कि जब तक हुजूर का चेहरा नहीं देखते हैं तो आपको चैन नहीं आता है। हुजूर का चेहरा नहीं देखते हैं तो खाना हजम नहीं होता है। हुजूर का चेहरा नहीं देखते हैं, सुबह के शुरुआत नहीं करते हैं। हुजूर का चेहरा नहीं देखते हैं क्योंकि जानते थे यही वो चेहरा रसूल है जो सुबह कयामत में भी मेरे काम आएगा। यही वो चेहरा रसूल है जो यहां भी काम देगा, वहां भी काम देगा, जन्नत में भी ये चेहरा ले जाएगा। खुदा की रजा भी इसी चेहरे रसूल से मिलेगी। इसी चेहरे रसूल से मुझको देखते चले जाओ। ऐसे आशिक जो हुजूर के चेहरा देखे बिना जिनकी सुबह नहीं होती। फिर वो दिन भी आया। सोहेब रूमी तो मक्के में तिजारत का सिलसिला था, आपके तिजारत का काम काज था, इसलिए आप जा नहीं सके। हुजूर हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। सरकार मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। हज़रत सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जो तो करके गुजारा, एक दिन जो तो करके गुजारा। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर आप सोचते रहे। चंद दिन तक आप मक्के में रहे। हुजूर तो मदीना तशरीफ ले गए और सोहेब रूमी का हाल यह था कि बिना पानी के जैसे मछली तड़पती है, ऐसे दीवाना अपने बिना नबी के तड़प रहा था, हबीब के बिना तड़प रहा था। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं दो जहां फिदा। शायद आला हजरत ने सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिलों का दिल का हाल जानते हुए अर्ज किया था, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जा, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, नहीं एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला बेकरार हो गए। आखिर सबको समझाया जा सकता, दिल को कैसे समझाए। एक दिन वो आया, आपने तिजारत का सामान समेटा, अपनी दुकान समेटी, अपना सारा काम काज, सारा कारोबार समेटा, समेट के रवाना हो गए। समेट के मदीने की जानिब रवाना हुए। मक्के वालों को पता चला सोहेब चले हैं, सारा कारोबार भी लेके चले, सारा तिजारत का सामान लेके चले हैं। मक्के वालों ने घोड़े दौड़ा, ऊंट दौड़ा, पीछा किया। हजरत सोहेब रूमी को मक्के के बाहर जाके पकड़ लिया। बाहर जाके सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ दिया, कहा सोहेब रुक जाओ। हजरत सोहेब रूमी रुक गए हैं। सोहेब रूमी फरमाया क्या है? कहा जब तुम यहाँ आए थे तो कुछ नहीं था तुम्हारे पास, जब यहाँ आए थे तो गुलाम की हैसियत से आए थे, जब यहाँ आए थे तो तंगदस्ती के आलम में आए थे, तुमने माल हमसे कमाया है, ये सारा सामान हमसे कमाया है। अब जा रहे हो तो ये साजो सामान भी लेके जा रहे हो, ये तिजारत का कारोबार का पूरा सामान भी लेके जा रहे हो, ये माल सामान भी लेके जा रहे हो। सोहेब रूमी समझ गए इनको मुझसे नहीं, इस माल से मोहब्बत है, इस दौलत से मोहब्बत है। आपने फरमाया क्या चाहते हो? दौलत चाहते हो? लो सारी दौलत ले लो, सारा माल ले लो, ये दौलत ही तो इस दौलत को क्या करूंगा? हुजूर ही मक्के में न रहे तो हुजूर के चेहरे के बिना, हुजूर के दीदार की शरबत के बिना मैं रह के क्या करूंगा? ये तो इतनी दौलत है, सोहेब के पास दो जहां होते तो कुर्बान कर देते। फिर कहते दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सारी दौलत छोड़ दी। मक्के वालों ने सामान लिया, समेट के वापस आ गए। हजरत सोहेब रूमी मदीना मुनव्वरा पहुंचे। पहले से खबर पहुंच गई कि सोहेब आ रहे मक्के से, और किस हाल में आ रहे सब मालूम, सब मालूम। बातें पहुंच गई कि सोहेब रूमी आए, ये हादसा हुआ, सामान ले लिया मक्के वालों ने, और बिना सामान के और बिना
माल के बेसरो सामानी की हालत में हजरत सोहेब मक्के से मदीना आ रहे हैं। जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे हैं तो सीधे बारगाह रसूल में पहुंचे हैं, मेरे आका के दरबार में पहुंचे हैं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच करके जब बैठ जाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मरहबा है सोहेब, तुमने जो सौदा किया है वो सौदा तुम्हें नुकसान नहीं देगा, वो सौदा तुम्हें नुकसान नहीं देगा, वो तुमने बड़े फायदे वाला और बड़ा नफे वाला सौदा किया है। और सोहेब, ये सौदा तुम्हें यहाँ भी काम देगा, वहां भी काम देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सौदा तुम्हें यहाँ भी काम देगा, वहां भी काम देगा। हजरत सोहेब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हाल है कि माँ सारा सामान छोड़ा, सारा माल छोड़ा, सारी दौलत छोड़ी और आ गए हुजूर के दरबार में और बारगाह रसूल में बैठ गए। सोहेब रूमी को हमने नहीं देखा, तज़किरा सुना है और तज़किरा हजरत सोहेब रूमी का आता है तो मुंह पे मुस्कान आ जाती है, लबों में मुस्कान आ जाती है, दिल खुशी से झूम उठता है कि किसी दीवाने का जिक्र हो रहा है। और उस दीवाने का जिक्र क्यों न हो कि वो नबी का दीवाना हो गया, दुनिया उनकी दीवानी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया कामयाबी चाहती है, तरक्की चाहती है, ये करो कामयाबी मिलेगी, ये करो तरक्की मिलेगी। याद रखो, हुजूर की गुलामी के बिना तरक्की कहीं नहीं मिलेगी। कामयाबी सरकार की गुलामी में है। अल्लामा मुजाहिद दौरा सैयद मुज़फ्फर हुसैन कचोचबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या प्यारी बात की थी, गुलामी गैर की करना मुज़फ्फर गैर मुमकिन है। गुलामी गैर की करना मुज़फ्फर गैर मुमकिन है। शहनशाही हम करेंगे गुलाम मुस्तफा बनकर, शहनशाही करेंगे हम गुलाम मुस्तफा बनकर। और जब हुजूर के गुलाम थे, सिर्फ ज़बानी नहीं, ज़बानी नहीं, दिल से हुजूर के गुलाम थे, अखलाक से हुजूर के गुलाम थे, किरदार गुलामों का था। गुलाम कैसा होता है, साहबा की जिंदगी देखे, गुलाम क्या है, उलमा औलिया की जिंदगी देखे। इन्होंने हुजूर की गुलामी में जिनका लिबास बताता था ये हुजूर का गुलाम है, जिनके चलने की अदा बताती थी ये हुजूर का गुलाम है, जिनके पानी पीने और खाने का अंदाज बताता था ये हुजूर का गुलाम है। हमारा सिर्फ जबान कहती है कि हुजूर का गुलाम है, बाकी पूरा जिस्म कहता नहीं। सिर्फ जबान कहती है कि ये नबी का गुलाम है, जिस्म कहता नहीं, लिबास कहता है कि मैं किसी और का गुलाम हूं, तो चलने की अदा कहती है कि किसी और का गुलाम हूं। और सर के बाल पता नहीं किसके गुलाम हो गए, अब पता नहीं किसके गुलाम हो गए सर के बाल। अब मर्दों ने भी औरतों की तरफ बड़ी बड़ी चोटियां बनाना और रबड़ लगाना, वो बचिया जो लगाती है वो लगाना शुरू कर दिया। पीछे से दिखे तो आपा खड़ी है, आगे जाके देखे तो कहे आप खड़े हैं। ए हाल है, पीछे से आपा है, आगे से आप है। अब आपा भी बेचारी सोच रही है कि हम क्या करें, हम किस तरफ जाए। अब लिबास, न लिबास से पता है कि मुसलमान है, न चेहरे का चेहरे के, दाढ़ी बता दाढ़ी है कि जो ये साबित करे कि ना नबी का गुलाम हूं। और जुम्मे के दिन मेरे भाई मस्जिद में आते, उसके अलावा तो सलाम अलैकुम, यह हाल है। मस्जिद मिर्सिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, अपना किरदार बदलना है, अपना अखलाक बदलना है, अपना करैक्टर बदलना है। हम जब खुद बदल जाएंगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। गरीब नवाज ने क्या किया था, गौसुल आजम ने क्या किया था, गौसुल आलम महबूब यज़दानी ने क्या किया था, इन अल्लाह वालों ने क्या किया था। किसी को नहीं कहा था बदल जाओ, खुद को बदल दिया, दुनिया बदल गई। खुद बदल जाओ, इनकलाब आ जाएगा जमाने में। साहबा की जिंदगी देखें, सुभान अल्लाह। आखिरी बात कह दूं, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तरदा बिन सल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो अर्ज ये कर रहा था, वो सरकार दो जहां, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे फिदाई थे, ऐसे गुलाम थे। एक सहाबी को ईरान का गवर्नर बनाकर फारूक आज़म ने भेजा। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबी को ईरान का गवर्नर बनाकर भेजा। जब ईरान फतेह हुआ तो वो आए तो वही अरबी लिबास था, तहबंद पहनी हुई, लंबा कुर्ता ज़ेबतन किया हुआ, सर पे अमामा है, गले में चादर है, नजरें झुकी हुई चले आ रहे हैं।
ईरान पहुंचे, ईरानियों से कहा मैं तुम्हारा गवर्नर हूं, मैं यहाँ का गवर्नर हूं और मुझे उस बंदे ने भेजा है जो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता खुदा के सिवा। आपकी जियाफत की गई, साहबी की जियाफत हुई, खाना तैयार हुआ, सब खाने के लिए बैठे। तो हुजूर की सुन्नत यह है कि रोटी का टुकड़ा अगर दस्तरखान पे गिर जाए उसको उठा लो, अगर खराब न हो खाने काबिल हो तो उसको खा लो, साफ करके खा लो। यही सुन्नत है कि दस्तरखान पे रोटी का टुकड़ा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सरकार दो जहां घर में दाखिल हुए तो रोटी का टुकड़ा पड़ा था, मेरे आका ने उठाया, उठा के साफ किया, साफ करके नोश फरमाया और फिर आका दो जहां ने इरशाद फरमाया, आयशा रोटी का एहतराम करो, क्योंकि जिस कौम से ये रोटी रूठ गई है पलट के नहीं आई है, रोटी रूठ गई है पलट के, इसलिए रोटी का एहतराम करो। हमारे यहाँ एहतराम कैसा होता मालूम है? खाने वाले घर में शाम को 2 है, खाना 4 आदमियों का बनेगा और सुबह क्या होता, वही चावल पुलाव जो हो नालियों में बहा दिए जाते हैं। ये है नहीं, है या नहीं है? वो नालियों में चावल बहा दिए जाते हैं। आप देखें सुबह सुबह गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाके देखो, नालियां साफ मिलेगी। हमारे यहाँ नालियों के अंदर चावल बह रहे हैं, रोटियां सड़ रही है, तो नालियों के अंदर रोटियां पड़ी है, नालियों के अंदर दाल पड़ी है, नालियों के अंदर अच्छी सब्जियां हैं, अच्छी फल है, अच्छा रिस्क है, चावल बहाए जा रहे पानी में, नालियां इतनी खाने की से नालियां गंदी हो गई, इतना खाना बहा दिया जाता है नालियों के अंदर। ये रिस्क का एहतराम है। और फिर इसलिए आज रिस्क जितना औरों को दिया जाता हमको नहीं दिया गया, इसलिए कि हमने थोड़ा बहुत दिया था वो भी तो नालियों में बहा रहा है, थोड़ा बहुत था वो भी नालियों में बहा रहा है। ज्यादा दिया होता तो रोड पे बिछा देते, पता चलता भैया भाई आ रहा है। तो रिस्क का एहतराम आका ने फरमाया, आयशा रोटी का एहतराम करो, जिस कौम से रोटी रूठ गई है पलट के नहीं आई है, तो रोटी का एहतराम करो। वो साहबी बैठे और उन्होंने खाना खाया, एक रोटी का दाना, खाने का दाना दस्तरखान पे गिरा, आपने उठाया, उठा करके खा लिया। तो ईरानियों ने कहा आपके पास तहजीब नहीं है, आपके पास खाने का सलीका नहीं है। लोगों का खाने का सलीका क्या है? आज सलीका क्या है? तहजीब। अच्छी तहजीब किसको कहते हैं? जो आधा खाना छोड़ दे थाली में, आधा छोड़ दे तो को ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा नहीं, बेवकूफ जाहिल है वो, खाने का एहतराम नहीं जानता है। मेरे आका ने फरमाया खाना खाओ तो प्लेट साफ कर लिया करो, उंगली से चाट लिया करो। यही तो सुन्नत है बुजुर्गों की, उलमा ने, औलिया ने, साहबा ने यही तो किया है, प्लेट को साफ कर दिया है, प्लेट चाट के साफ की, रिस्क का एक दाना तक नहीं छोड़ा। उन्होंने रिस्क का एहतराम किया तो अल्लाह ने कैसरो किसरा के खजाने उनके कदमों में डाल दिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज क्या है? आज नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं, फिर भी नहीं मिलती है। फिर आखिर में काम वही करना पड़ता है, या तो गैरेज पे जाके ट्रक के नीचे घुस के बोल्ट खोलते रहो, या फिर टेम्पो चलाते रहो, या फिर बाल काटते रहो। यही काम रह गया है। अच्छे हुनर क्यों नहीं दिए गए? आज भी हुनर तो हमारा इंतजार कर रहे हैं, मगर हम ही है हासिल नहीं कर सकते। हजरत अली फरमाते हैं कि इल्म और हिकमत मोमिन का खोया हुआ जेवर है, जहां से मिले हासिल कर लो। तो अर्ज क्या कर रहा था वो साहबी, उनसे कहा गया कि तुम्हें खाने की तहजीब नहीं, ये दाना गिर गया तुमने उठा के खा लिया। आप फरमाते हैं कि मेरे आका की सुन्नत है। कहा नहीं, तुम्हें याद रहना होगा तो ऐसा नहीं चलेगा। कहा लात मारता तुम्हारी गवर्नरी को, मुझे गवर्नरी नहीं चाहिए, हबीब की गुलामी चाहिए। मैं मुस्तफा की गुलामी पर एक नहीं ऐसी हजारों गवर्नरी हो तो कुर्बान कर दूंगा। ये हाल था साहबा का। इश्क रसूल इसे कहते हैं, इत्तबाए रसूल इसे कहते हैं। आज हमारे पास मोहब्बत रह गई, इत्तबा नहीं है। मोहब्बत है, इत्तबा नहीं है। न हमारी बहनों के पास, न हमारे पास। देखें जितने हमारे भाइयों में नमाजी हैं, बहनों में भी वही हाल है। हालांकि औरतें मजहब की बड़ी पाबंद होती है, मगर आज इस मोबाइल ने बर्बाद कर दिया है। एक घर के अंदर 10 अफराद हैं, 10 बैठे हैं, माँ है, बाप है, बेटा है, भाई है, बहू है, बीवी है, बच्ची है, बच्चा, सब बैठे। उनको देखना लाइन से बैठे होंगे, सबके हाथ में मोबाइल, ये सब उंगलियों से कुछ न कुछ चला रहे होंगे।
कुछ न कुछ उंगलियों से खेल रहे होंगे। बाप बेटी से बात करने को तैयार नहीं, माँ बेटी से बात करने को तैयार नहीं। अब बताओ उन बच्चों को इल्म कौन सिखाएगा? नबी कौनैन के वाकयात कौन सुनाएगा? उन्हें कुरान कौन पढ़ना सिखाएगा? वो तो कौन आज हाल क्या है? आज हम ये सोचते हैं बच्चों से मोहब्बत नहीं है, हमें बच्चों से मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का बच्चा, माँ रोटी पका रही है, पानी भर रही है, कोई अपना घर का काम कर रही है, बच्चा रोता है, फौरन जेब में से निकाला वो बड़ा मोबाइल पकड़ा दिया। क्या देख रहा है बच्चा? वो नाम भी मुझे ऐसे चुन्नू मुन्नू के नाम भी याद नहीं है। वो देख रहा है, क्या देख रहा है? हाँ, मोटू पतलू देख रहा है। वाह वाह भाई वाह। फिर वो बड़ा होकर थोड़ी सी बाद वो भी जिद करता है, अम्मी मुझे मोटू पतलू वाले कपड़े ला दे। फिर वो बच्चा बड़ा होकर मोटू पतलू ही तो बनेगा, मछली जाएगा। बात हंसने की नहीं है, रोने की है। बात रोने की है। वो बच्चा बड़ा होकर क्या मां का एहतराम करेगा? वो बच्चा बड़ा होकर क्या बाप को सलाम करेगा? वो बच्चा बड़ा होकर क्या अपने बड़े भाई की पेशानी चुमेगा, बाप के हाथ चुमेगा, माँ के कदम चुमेगा, मस्जिद जाएगा, अपने मस्जिद के इमाम का एहतराम करेगा, वो मदरसे में पढ़ेगा, वो कुरान पढ़ेगा? क्या वो माँ बाप के मरने के बाद कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ेगा? क्या वो फातिहा पढ़ने काबिल होगा? वो तो कुरान भी नहीं पढ़ना आता है। माँ की मौत के बाद में मस्जिद के इमाम को बुला के कुरान पढ़ाया जाता है, उसको तो फातिहा पढ़ना नहीं आता है। मस्जिद के इमाम को बुला के कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ाया जाता है, उसे फातिहा लगाना नहीं आता है, क्योंकि माँ बाप ने तो मोबाइल चलाना सिखाया है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों सुन लो, अगर ये मोबाइल इसी तरह हाथ में रहे तो कल हमारे मरने के बाद यही हमारा मुस्तकबिल है जिसे हम तबाह कर रहे हैं। तो फिर फातिहा की उम्मीद न करें कि इसको ये बच्चे आकर हमारा एहतराम करेंगे, ये बच्चे बुढ़ापे में हमें रोटी देंगे, ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, ये बच्चे हमारी मस्जिदों को आबाद करेंगे, ये बच्चे बड़े होकर मेरे रसूल के दीन को बचाएंगे, मसाजिद की हिफाजत करेंगे। कभी नहीं हो सकता है इन बच्चों से बेईमान तो पैदा होंगे, लेकिन कभी इन बच्चों से गुलामाने गौस पैदा नहीं हो सकते। गुलामाने गौस पैदा करते हैं। इन बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, इन बच्चों के हाथ में कुरान होना चाहिए। इन बच्चों के हाथ में कुरान होना चाहिए। जब कुरान इनके हाथ में होगा तब पता चलेगा माँ कौन है, तब बाप का एहतराम करेगा, तब भाई की पेशानी चुमेगा, तब बहन का एहतराम करेगा। वरना वो बच्चा हालात अभी दुनिया के अंदर हम रोजाना अखबारों में पढ़ रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। आप सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, देखते हैं रोजाना सोशल मीडिया पे क्या कितने भयानक नतीजे आ रहे हैं मोबाइलों से, कितने भयानक नतीजे आ रहे हैं। ये सारे जो गेम आ रहे हैं, दुनिया भर के गेम, दुनिया भर के नाटक जो आ रहे हैं या सीरियलें जो आ रही है, इनका क्या अंजाम है, क्या हालात हैं, आप देख ही रहे हैं। कोई कौम नहीं बची है, न वो बचे हैं न हम बचे हैं, न वो बचे न हम बचे हैं। उनसे ज्यादा अभी आप जाके देख लें मुस्लिम मोहल्लों के अंदर, हमारे मोहल्लों में रोड पे बैठे होंगे, उनके मोहल्लों में जाके देखो सन्नाटा मिलेगा। हमारे मोहल्ले में जाके देखो 30 बार खान बहुत सारे मिल जाएंगे। चिराग लेके ढूंढने की जरूरत, लाइट चली जाएगी तब भी दिख जाएंगे कि यहाँ बैठे एक हाथ से मच्छर काट रहा हुआ खुजा रहे होंगे, एक हाथ से मोबाइल चला रहे होंगे। और कहते भी जाएंगे मच्छर ज्यादा हो गए इस साल, लेकिन उठेंगे नहीं गटर के किनारे से, वही बैठे बैठे मच्छर भी उड़ाते रहेंगे, मोबाइल भी चलाते रहेंगे। ये हालात है। और वो ही ईशा की अजान हो और वो बच्चे सुबह रात को 2 बजे जाके सोते, 3 बजे सोते, सुबह 10 बजे उठते। अब बताओ वो क्या कौम का भला करेंगे? इनसे कोई मुस्तकबिल की कोई उम्मीद रखी जा सकती है? इस कसूर माँ बाप का है कि वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल न दो। क्या देंगे? कलम दो। अपने बच्चों के हाथ में क्या देंगे? देंगे कलम। बच्चों के हाथ में किताब और कलम दो। बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं है, कलम की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है, किताब की जरूरत है। और जो बच्चे बैठे इनसे भी कहूं, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मोबाइल को छोड़ दो, किताब से दोस्ती कर लो। किताब की दोस्ती तुम्हें कामयाब करेगी, किताब की दोस्ती तुम्हें नौकरी भी दिलाएगी, रोजी भी दिलाएगी। और मोबाइल की दोस्ती तुम्हें भिखारी बना देगी, मोबाइल की दोस्ती तुम्हें भिखारी बना देगी, और किताब की दोस्ती तुम्हें दुनिया का कामयाब इंसान बना देगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूं कि मौला तबारक व तआला
اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے مرحوم منور خان، مرحومہ برکت بھی، مرحومہ سعیدہ بانو اور دیگر جو اس گھر کے افراد دنیا سے چلے گئے، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں رحمت و ادوار کی بارش برسا، ہم سب کو تیرے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اسلامی زندگی، ایمانی موت نصیب فرما۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کے جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا تھا، ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی، ادب کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔